dengo bati a la ti dengo banga so ngotala ku se so sibiani atambwa na ndapeso ake monde lege na kota danganga so ndurira ke CPS wala ko pena spécial so si abagi gimbi na ngusa ku se barako na mbramba fade na bikwa ko so ega ala ke ziande polele kusala tala na lege ti bango polele a kusala so ke tambwande akimbimbi ala so si adeba na ndapeso ake aya pakara Adelaide Dombele so loke omwengeti koroti Burkina Faso so l'on venait sur le Kibanga netene noti a ndoso ake batenti juge d'instruction si useni ake Michel Landry Luanga so ake nga adem mangati koroti so loke batona netene noti la so si bien ake tukana na betin banga kozumi kwesi gbati kodro amuni getene ala debayanga tala gbati kodro amutene na lo solo ke procureur général soit que sara kwa na cour de cassation na koroti soit que Léon Dimpi titene lo saratene wala réquisitoire wala kota tene souci ke mu kozumi kwesi amara akusa tonso abagigi na mungotene wa fambanga Léon Dimpi asatene mingi ndo titene ti impunité zéro wala ata mo saranyen fade ya kigona magbeleti manga ake tene susi gbati ko tene même na nyanya alimbi manga aduna koroti ni la lo undanga nguna ala so ake atungu tumba susi abikpale itena ala zana sese ngombe ala so ake sara sana na tetizo zati ala zaligiti sumbati mbanga susi ake tondalande alimbi tene azazo yamba pepe ni la alimbi ala so ake sara pale a shoniye ala za yamba sangoti asumbati kota ndoti de mangaso ake bande tene polina ndoti ala so abiak pale ala so afazo ala so moiti zo ngangu ala so sala ngangu isusi fade ake de mangana litlande nila na puti kwa tambula beti kodo ayeda na puti de banga tala e fanga tene ndaput fade ala so aga mingi na ati kapati dengo bati ngati awa fangmanga ofseso akifade a pimba amengeti korotso akisa kona militi leta le solo gana yelti wabada les autres korotier kozo beregbia a la so ake a lembe na korotier ngana a kotazo mingiti fangmanga sa du fanti ti dengo baso izale kitala ma teneso si le soit que bien soit que bateneti dengo na korotier soit que Flavien Bata akir fade ti fa teneti betu ndoti iso tabla na peso depuis ce Kodro, il s'est kusala. Ils ont coupé dans différents banques, soit de cour pénale spéciale la CC. Et moi juge tu Kodro Rwandais, soit na yani soit. Et moi juge tu Kodro Tigi. Et moi officier de police judiciaire ouais. Et moi greffier ouais. Il va personnel ouais. Mais l'année à base où c'est. L'année béni juge non corps, l'angle la wundi. Aïe itatina choisir mini juge encore. La mini juge tu Kodro Rwandais sur Burkina Faso. Le gars là sur Beti Kodro Agatene. ala debanga bitilo kwana yani cérémonie na kuuse ak debanga ngata juge ou c'est soutene amunga nguna kutuna kuma kwa silo na bate sola mafade bati ko do muyanga titene cour na sa na lundi session inaugurale soutene kwati cour pénal spécial ni à Londo ouais ay ta sokwe a plainte akeda a tena na betala al mti gafa de soutene cour na sa ko enquête titena fan jun banga ci sirra ki na ko rosu agata tena ouais bati ko do muyanga na osa agata tena ouais la langue so cour na commencer pour ça tilo na lundi ala que élire soit na ala que soro président tala ti cour ni na pekoni ala ka adopter règlement intérieur tala ti so tala commencer pour ça là ouais ala mari qui soit procureur général itati mi centrafricain so mon que mantenti kota da fango banga so aina ngangu mingi jasi mo sara kwati mo sara gigi ma siriri mo so bati bungombe zingombe guna DDR zingombe guna DDR sara shona pen batin banga so to la kota machine to la démarrer aussi ala ma exemple fadi bedi so ga ngu bala gombaya banga ndatim pekotlu ak ndodi ay ta so datim mato to so cha so fango banga so tenen ngombe so bu mo zan sese fango so mo sara mo zan sese braquage mo zali gini banga ken banga teti mo pena ndua mo pena la RCA mo guna mi ko do wande banga ke bumo mila